ایسا لگتا ہے کہ ساون کی گھٹا چھائی، ایسا لگتا ہے کہ ساون کی گھٹا چھائی، ایسا لگتا ہے کہ ساون کی گھٹا چھائی ہے، جس کو دیکھو وہی دل نظر کیے دیتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی انگڑائی ہے، عاشق ہوں دل سے جس کا وہ صورت یہی ہے، عاشق ہوں دل سے جس کا وہ صورت یہی ہے، عاشق ہوں دل سے جس کا وہ صورت یہی ہے، عاشق ہوں دل سے جس کا وہ صورت یہی ہے، عاشق ہوں دل سے جس کا وہ صورت یہی ہے، عاشق ہوں دل سے جس کا صورت یہی ہے، عاشق ہوں دل سے جس کا، عاشق ہوں دل سے جس کا وہ صورت یہی تو ہے، میں جس کو پوجتا ہوں، میں جس کو پوجتا ہوں وہ صورت یہی تو ہے، جس کو پوجتا ہوں صورت یہی تو ہے، جس کو پوجتا ہوں وہ صورت یہی تو ہے، کافر ہے جس کو ہوش ہو، کافر ہے جس کو ہوش ہو سجدہ سجود کا، کافر ہے جس کو ہوش ہو سجدہ سجود کا، کافر ہے جس کو ہوش ہو، کافر ہے جس کو ہوش ہو سجدہ سجود کا، اور تم سامنے ہو میرے، تم سامنے ہو میرے عبادت یہی تو ہے، ارے عبادت یہی تو ہے، سامنے ارے عبادت یہی تو ہے، سامنے میرے عبادت یہی تو ہے، سامنے میرے عبادت یہی تو ہے، سامنے عبادت یہی تو ہے، تم سامنے ہو میری عبادت یہی تو ہے، تم سامنے ہو وہ عبادت یہی تو ہے، تم سامنے ہو میری عبادت یہی تو ہے، عبادت یہی تو ہے، عبادت یہی تو ہے، کافر ہے جس کو ہوش ہو، کافر ہے جس کو ہوش ہو سجدہ سجود کا، کافر ہے جس کو ہوش ہو سجدہ سجود کا، تم سامنے ہو میرے، تم سامنے ہو میرے عبادت یہی تو ہے، عبادت یہی تو ہے، عبادت یہی تو ہے، زاہد نہ مجھ سے ذکر کر، زاہد نہ مجھ سے ذکر کر اپنی بہشت کا، زاہد نہ مجھ سے ذکر کر اپنی بہشت کا، زاہد نہ
بس آپ کا غلام ہوں، بس آپ کا غلام، ارے دولت یہی تو ہے، ارے دولت یہی تو ہے، دولت یہی تو ہے، بس آپ کا دولت یہی تو ہے، دولت یہی تو ہے، چہرہ ہو کوئی بھی میری، چہرہ بھی کوئی ہو میری نظروں کے سامنے، چہرہ بھی کوئی ہو میری نظروں کے سامنے، چہرہ ہو کوئی بھی میری نظروں کے سامنے، میں تم کو دیکھتا ہوں، میں تم کو دیکھتا ہوں، حقیقت یہی تو ہے، 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 حقیقت یہی تو ہے۔ کر چالو کر جو کچھ اجازت لے کے چالو کر प्रत्येक महिन्यात वगैरे असतं ते आधीच्या महिन्यात असतं 2 महिन्याने काय माझं 15 दिवसापूर्वी झाली पण हाँ सब तो पाते खाने करेगा या हाँ प्रोग्राम मध्ये गेलो मध्ये तसे या ना इथे कोरोना सिस्टम झाला हां इथे येणं जाते नाही या हां इधर आके इधर आओ कोपरे बाहर ओके ना ओके वहाँ शुरू देखो सर हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه النبي الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الصمد من عندك مدد وعليك معتمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كن فيكون الرحمن كن فيكون الرحيم كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي اليوم سحر الأجائب تجيده وأن لك في النوائب كل هم وغم سينجلي 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 بعظمتك لا إله إلا الله وبنبوتك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم لا تخافون ولا تخشى لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الہی میرے پروردگار عالم، ابھی اس محفل میں ہم نے جتنے بھی بار صحیح طریقے سے قرآن شریف کی آیت درود شریف کی تلاوت کیے ہیں، اسے تیرے فضل اور کرم سے بارگاہ الہی میں قبول کر منظور کر، اور اس نذرانہ عقیدت کو رحمت للعالمین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور سیدنا مولا علی علیہ السلام سرکار کی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور سیدنا ماں فاطمہ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور سیدنا مولا امام حسن علیہ السلام سرکار کی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور سیدنا امام مولا حسین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور تمام نبی پیغمبروں کی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور سید ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر علیہ السلام اور 4 پیر اور 14 خانواد علیہ السلام اور 12 امام اور تمام شہدائے کربلا علیہ السلام اور 14 معصومین علیہ السلام اور تمام اہل بیت علیہ السلام اور تمام اصحاب صفا علیہ السلام اور تمام اشرائے مبشرہ علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام علیہ السلام اور تمام تابعین علیہ السلام اور تبع تابعین علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں فاتح اور نذر و نیاز نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. آمین آمین. اور جتنے بھی خواجگان اور قلندر اور اولیاء کرام اور بزرگان دین ہماری مدد کر رہے ہیں، اور میرے دادا سید بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور میرے پورے خاندان میں جتنے بزرگان دین اور اولیاء کرام اور قلندر ہوئے ہیں، ان تمام کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور حضور سیدنا مرشدی و مولائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے لے کر میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ محبوب علی شاہ عرف مسکن بابا سرکار تک میرے شجرائے عالیہ قادریہ کہ تمام بزرگان دین سرکار کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور میرے شجرے والے چشتیہ صابریہ نقشبندیہ سکروردیہ قلندریہ کے تمام بزرگان دین سرکار کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور تمام جن اولیاء اور تمام رجال الغیب اور تمام ارواح مقدسہ اور تمام اصحاب کہف اور سعد و سلطان اور سلاطین اربع 4 قطب سرکار کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ابو محمد محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار اور میرے دادا پیر حضرت سید جعفر علی شاہ قادری سرکار کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور سید دادا جان حیات قلندر سرکار، سید لال شہباز قلندر سرکار، سید بو علی شاہ قلندر سرکار، سید رابعہ بصری قلندر سرکار کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور پوری دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام مزارات میں آرام فرما ہے، ان تمام کے بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور تمام مومن مرد عورتوں کے روح کو پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما. اور خصوصاً حضرت سید
किबला कमरुद्दीन शाह बुखारी उर्फ राज़ सवार सरकार के बारगाह इलाही में नजराना अकीदत पेश करता हूँ। मौला तो इसे कबूल फरमा। या इलाही मेरे परवरदिगार आलम सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी उर्फ राज़ सवार रहमतुल्लाह अलैह सरकार की रजामंदी और उनका नजर करम और उनका कुर्ब खास और उनकी बेशुमार खास अताए और इनायतें और उनकी मदद और उनके बेशुमार फैज और करम नवाजिशे, ये सब मुझे और मेरे को जितने भी मोहब्बत करने वाले मुरीदीन तालिबीन और खलीफा है, हम सबको दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए अता फरमा। या इलाही मेरे परवरदिगार आलम सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी और फराज बख्शवार रहमतुल्लाह अलैह सरकार के वसीले से मेरे शिजरा सिलसिले का काम इस अकलुज के सरजमीन पर होता रहे और मेरा शिजरा यहाँ पर ता कयामत तक ले चले, ऐसा इंतजाम कर दे। और या इलाही सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी सरकार का जो मैं काम कर रहे उसमें मेरे को कामयाबी अता फरमा, उसमें आसानी पैदा फरमा। और या इलाही मेरे परवरदिगार आलम मुझे और मेरे इंदापुर के खानकाह आलिया कादरिया और मेरे शिजरा शरीफ को और मेरे को जितने भी चाहने वाले मोहब्बत करने वाले मुरीदीन तालिबीन और खलीफा है, हम सबको जो है दुश्मनों के नजरे बद से बचा, दुश्मनों के चालबाजियों से बचा, दुश्मनों के साजिशों से बचा, दुश्मनों के अमलियातों से बचा। हम सबको दीन और दुनिया में कामयाब कर हम सबके छोटे बड़े गुनाहों को बख्श दे, हम सबके रिस्क कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमा। या इलाही सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी सरकार के वसीले से मेरे हर खलीफाओं को वलायत का दर्जा और मर्तबा अता फरमा, मेरे हर खलीफा के खानका बने और ता कयामत तक के लिए वहां पर शिजरा सिलसिले का काम होता रहे, ऐसा इंतजाम फरमा। या इलाही मेरे परवरदिगार आलम मेरे को जितने भी मोहब्बत करने वाले मुरीदीन और तालिबीन है, उन सब के घरों में तेरे बेशुमार रहमतों का बरकतों का नुज़ुल फरमा, उनके बिगड़े काम बना दे, उनके जबान में फैज और तासीर अता फरमा, उनके घरों में तेरे बेशुमार रहमतों का बरकतों का नुज़ुल फरमा, उनके रिज़्क़ कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमा। या इलाही मेरे परवरदिगार आलम इस मुल्क हिंदुस्तान में सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिलजुल के रहने वाला बना, आपस में मोहब्बत के साथ रहने वाला बना। या इलाही मैं जो कुछ मांगा हुआ अता फरमा, जो कुछ मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी सरकार के वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी सरकार मुझ पर और मेरे से हर मोहब्बत करने वाले मुरीदीन तालिबीन और खलीफा पर आपकी नजर करम दुनिया और आखिरत में कायम और दायम रखिए और हमारी दुनिया और आखिरत में हमेशा मदद फरमाइए। और मैं जो आपका काम कर रहे हैं उस काम में मेरे को जो है मदद फरमाइए और आसानी पैदा फरमा दीजिए। और मेरा आपका जो सिजरा सिलसिले का काम मैं कर रहे हैं उसमें मेरे को यहाँ पर भी जो सिजरा सिलसिले काम में मदद हो जाए, ऐसा इंतजाम फरमाइए। और मेरा सिजरा सिलसिले का काम इस अकलुज के सरजमीन पर भी होता रहे और ता कयामत तक के लिए मेरा सिजरा सिलसिले का काम यहाँ पर जारी रहे, ऐसा इंतजाम फरमा दीजिए सरकार। मैं तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है मेरे हर खलीफाओं को वलायत का दर्जा मिले, मेरे हर खलीफाओं के जबान में फैज और तासीर अता फरमाइए। आपको रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है। पांच नारे पंजतन के एक नारा है या अली गौस आजम सरकार की दो चारों दिन, गौस आजम सरकार की दो चारों दिन, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दो चारों दिन, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दो चारों दिन, सैयद जाफर अली की दो चारों दिन, सैयद जाफर अली की दो चारों दिन, मिस्किन बाबा की दो चारों दिन, मिस्किन बाबा की दो चारों दिन, राज बख्शवार की दो चारों दिन, राज बख्शवार की दो चारों दिन, फिरोज वली कलंदर की दो चारों दिन, फिरोज वली कलंदर की दो चारों दिन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह।